जय जगन्नाथ। गरुड़ पुराणर पूर्व प्रसंगे पंचम अध्याय में आलोचना करुले पाप स्वरूप और तदनुरूप दंड। जमंकर तीनोटी द्वार पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार रे धार्मिक व्यक्ति माने ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने जाती। दक्षिण द्वार रे बैतरणी नदी हेई पापी माने जाती। केउपरि भावे पापी दंड पाती से विषय रे आलोचना करुले। आसंतु विषय वस्तु को आगे नबा। जातना मानंकु देखी करई रोदन जमदूते बंधी करी हस्तपाद पूर्ण माड़ मारी बहुत जे से नदी गर्भरे धरी पकाई दियंती ताकू बलात्कारे। से जो बैतरणी नदी रे जमदूत माने पापी मानकु बांधती तार हस्तपाद को बांधी देई से नदीर गर्भरे ताहाकू पकाई दियंती। पिता माता गुरु द्रोह जेबा करी थाई ताहाकू से नदी गर्भे पकांती टेने। सुशीला स्वामी भोकता पत्नी को जे छाड़ी कुरूपा कुचिता नारी रसे धर्मे झड़ी। पिता माता गुरुद्रोह जो माने होई थांती सुंदर स्त्री स्वामी भक्ता स्त्री को जो स्वामी माने छाड़ी देई कुरूपा पर नारी पछरे दौड़ू थांती से मानंकु सेई नदीर गर्भरे जमदूत माने पकांती। से पापी की जमदूते नहीं से नदी रे हाथ गोड़ बांधी न पकांती निरंतरे। सुजन जनक निंदा करे जेहु प्राणी अवज्ञा करई मूढ़ भावे पुणी पुणी। से पापी की देखिले जे जमदूत माने रसोई बांधी फिंगी दियंती नदी को बहने। जेउ पापी उत्तम लोकंकु निंदा करे उत्तम जनंकु निंदा करे अवज्ञा करे सही पापी को सही नदी रे जमदूत माने बांधिकी फिंगी दियंती। प्रतिज्ञा करई जेहु देव द्विज ठारे देबा पाई कहीन से नदी जे हेलारे। जे जन पड़ई बैतरणी नदी मध्ये नानादि दुख भोगई से पापी संश्रद्धे। जिए ब्राह्मण को किछि दान करिबो कही दान दिए नाही प्रतिज्ञा करी प्रतिज्ञाता रक्षा करे नाही ताकू नहीं से बैतरणी नदी रे जमदूत माने पकांती एवं नाना प्रकार दुख से नदी रे से माने भोग करंती। दान देई जेहु प्राणी करई हरण दातपहारी अटई सेही पापी जन। दान देई अनुताप करे पछे जेहु काहीकि देली बोलिण दुख करे सेहु। मने रखंतु बंधु माने जहा आपण दान दौचंती जेतिकी आपण क्षमता होउची सेतिकी आपण दान दियंतु। किंतु दान देई सारी परे केबे चिंता करंतु नाही परे केबे अनुताप करंतु नाही मु काहीकि देई देली दान मोर दबार उचित नथिला से कथा को नै केबे दुख करंतु नाही। सिए मध्य एक प्रकार बड़ पाप जहा आपण क्षमता से क्षमता अनुसार यथाशक्ति जनक संतुष्ट करिला भलिया दान आपण करि दियंतु। परबित हरई जे करी बलात्कार दान देहीन निराश करे जे पामर। यज्ञ करिबा पाई कि द्रव्य ठूल करी यज्ञ न करी भुंजई सकल आवरी। बर्तमान आपण माने देखुथिबे विभिन्न मंदिर रे विभिन्न यज्ञादि कर्म रे बड़ बड़ अनुष्ठान सब करा जाउची। से अनुष्ठान पई किसी व्यक्ति कौन करंती ना यज्ञ ना रे अर्थ संग्रह करंती एवं ताहाकू भुंजई सकल से समस्त द्रव्य को से निजे खाई दिए निजे भुंजी दिए निजे ताहाकू हरण करि दिए यहा मध्य बड़ पाप। तेणु देवतांकर धन केबे हरण करिवे नाही विप्र द्रव्य केबे हरण करिवे नाही ब्राह्मणंकर द्रव्य केबे हरण करिवे नाही ब्रह्मस्व द्रव्य केबे हरण करिवे नाही। गीता भागवत आदि पुराण व्याख्यान
ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଥାଏ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସେଠାକୁ ଗମନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଯେ ପାପୀ ଦୁର୍ମତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ପୁରାଣ ପାଠ ହେଉଥାଏ, ଯଦି ସେ ପୁରାଣ ପାଠକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାପାପୀ। ହରିନାମଙ୍କୁ ନିନ୍ଦତି ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ, ଯମଦୂତେ ନର୍କରେ ପକାନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି। ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆଣି ନର୍କରେ ପକାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ବିକେ ଲବଣକୁ ସେହୁ, ଗୋଚର ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରେ ପୁଣି ସେହୁ। ଦାସୀ କିବା ରଜସ୍ୱାଳ ଅଥବା ବେଶ୍ୟାର, ସଙ୍ଗରେ ପୀରତି କରେ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ନର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଇଣ ନୀତି ପଶୁକୁ ମାରଇ, ସୁରାପାନ କରେ ସର୍ବେ ଚିତ୍ତେ ନ ବିଚାରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଗୋଚର ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରିବେ, ଆପଣ ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବେ, ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗତରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶୁକୁ ମାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଯଦି ସୁରାପାନ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦିନେ ଯେଜନ ନ କରି, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ଛେଦ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ଯେ ପାଠ କରଇ କପିଳା ଧେନୁର କ୍ଷୀର ଆହାର କରଇ। ଦ୍ୱିଜ କନ୍ୟା ହରେ ଯେହୁ କାମେ ମତ ହୋଇ, ପର ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ଯେ ଜନ କରଇ। ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାବେ, ସେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, କପିଳା ଧନୁର କ୍ଷୀରକୁ ହରଣ କରୁଛି, ଦ୍ୱିଜ କନ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣର କନ୍ୟାକୁ ସେ ହରଣ କରୁଛି, ପର ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ସୁକନ୍ୟା ସହିତେ ପ୍ରୀତି କରେ ଯେ ପାମର, ସତୀ ନାରୀ କି ଦୂଷଣ ଦିଏ ନିରନ୍ତର। ନୀତି ପ୍ରତି କରଇ ଯେ କୁକର୍ମ ମାନଙ୍କୁ, ଶୁଭ କର୍ମ ବର ଜଇ ବହିଣ ଗର୍ଭକୁ। ପରନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରିବା, ନିଜ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କରିବା, ସତୀ ନାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କୁଟି ମରଣ କାଳରେ ଯମଦୂତେ ଘେନି ଯାନ୍ତି ଧରି ବଳାତ୍କାରେ। ଯମପୁର ମାର୍ଗେ ନେଇ ବୈତରଣୀରେ, ବୁଡ଼ାନ୍ତି ତାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଣ ସ୍ୱତ୍ୱରେ। ସେ ନଦୀରେ ବହୁତ ସେ କୁମ୍ଭୀର ମଗର, ପାପୀ ଶରୀରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଅପାର। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯମଦୂତ ମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ସେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଥାନ୍ତି। ସେ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ ସେ ପାପୀର ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସ୍ୱରୂପ, ତଦନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ କିପରି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।